ସାର୍ ଭିତରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍କୁଟି ନେଇଲେ ହବ କି ତାପରେ ଆମର ବାଇକ୍ ବି ଅଛି ପ୍ଲାଟିନା ପଲ୍ସର ଆପଣ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ଚଏସ୍ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ବଟ୍ ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ 50% ଅଫ୍ ରେ। तो हेलो भाई नमस्ते केमिति समस्त समस्त को जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू आज राउडे वर्षा दिनिया प्रांक कलु भाई बाहर वर्षा होची प्रांक टा अधा थिला तो वर्षा रे भितर पळे आसली घर को मैं जा घर भीतर जाई करिया प्रांक टा आज रो प्रांक टा ଗୋଟେ खतरनाक प्रांक हो आज मामू सार प्रांक कोलटा हो आ मामू को हो कि माने आमे हो बजाज फाइनेंस वाला तुमको गाड़ी दिया ऑफर तो गाड़ी नबा को बाध्य नबा को पड़ियो तो आज सेही टॉपिक रे प्रांक कोलटा हो जाउची तो चलो बेसी दिन हो आरंभ करियो आज रो प्रांक कोलटा। फोन करिया पूरा सीरियस मैटर हो आज फोन करिया पूरा सीरियस रे माने तमे गाड़ी लेबा को बाध्य कोन खर्च कर गाड़ी लेबा को पड़ियो चलो फोन करिया नंबर आसीला फोन करियो डायरेक्ट हेलो हेलो इधर हेलो 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 आज्ञा आपण नरेंद्र सेठी कहले कि आज्ञा आमे कहलु हेलो म्यूट म्यूट पड़ी गला हेलो मैं कहूँ आज्ञा बजाज फाइनान्स रु तो गणेश पूजा ପାଇଁ କିଛି ଗାଡିର ଅଫର ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍କୁଟିର ଅଫର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଲାख ସ୍କୁଟି 50,000 ରେ ମିଳି ପାରିବ ଆପଣ ମାନେ ବିନା ପେମେଣ୍ଟ ରୁ ନେଇ ପାରିବେ ଠିକ ଅଛି बिना माने आपण जीरो अमाउंट रे स्कूटी नहीं पारिबे बट 50% ऑफर रे अच्छा बाइक नहीं आज्ञा आपण बैटरी स्कूटी नेले हबो कि तापरे हमर बाइक भी अछि प्लाटिना पल्सर आपण जो टाइप रे चॉइस करि पारिबे ठीक अछि बट गणेश पूजा पूर्व आपण को नबाउ पड़िबो आज्ञा सर गणेश पूजा पूर्व आपको मिल 50% ऑफ रे तो गणेश पूजा पर आपण मिले आपको 70% सॉरी 70% में कहूची माने नहीं सर सुनो सर माने ऑफर ता छुली हम आपको फोन करछु कि हां 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 ठीक है तुम बुझी बात ऑफर ता छुली अपन फोन करछु सर माने सर देखो गणेश पूजा में ऑफर अछि आपन को तो आपण नंबर दिला बोले आपण फोन करू तो सती आपण भाबिला को सर माने बहुत देरी हो कि ऑफर टा पळाई दियो तो सती में हमें आपण को कहलो तो गणेश पूजा पूर्व तो आज्ञा सर हां गणेश पूजा पूर्व सर ठीक अछि आपण गांव गुडी मु गुडी सर नहीं सर मु गुडी भुवनेश्वर कोड सर आपनकर आज्ञा सर आपण जो नबा जन दिन आपनकर आधार कार्ड आ आपनकर पैन कार्ड हमको सेंड कर व्हाट्सएप नंबर रे आजी
हेलो नहीं सर कहीं आपको बाध्य करुच्ची कि ऑलरेडी 50 पीस गाड़ी थिला तो सी 50 पीस रू ऑलरेडी 48 गाड़ी सेल हो गला आउ 2 पीस गाड़ी तो सेति में गोटे कस्टमर हम मिली गले आउ आपन लास्ट अछन सो सेति आपन हमें बाध्य करुच्ची ठीक अछि हो ठीक है जैसे हरा तो सदा मु जे आज कल के पठे जाने जे मु माने अछि आज से सुनो सर आपण नेबे कहि आपण हबनी कोन आपण फिक्स करछनी पण मना को हेबेनी माने ये कोन कथा ता कोन आपण हबर नै सर फिक्स करी कोन नेबे ना गाड़ी नेबे गाड़ी तो देते पठे पड़ियो तो अच्छा सो सो सुनो सर आपण भाबेलो सर लेट हेजो सेति में आपण आमे बाध्य करछु कि नाही आपण गाड़ी नियंतु बट आपण जीरो अमाउंट नै परिबो ठीक अछि हां हम बुझि परछी जीरो अमाउंट पर भी गाड़ी आन करे तो ऑफर बुझि परछी सर आपण हाତରେ माने समय बहुत कम तो सेति में आपण आज ही फिक्स करंतु आपण कॉल रे कह देले आमे आपण को काली फिक्स करि कह देबो आपण गाड़ी के मिलिबो ठीक है सर माने एबे आपण घर केते आपण देई पारिबे तो सेटा हम पचारछु मु कोछि आपण केते देई कि माने हमडू गाड़ीटा नै पारिबे केते अमाउंट रे फर्स्ट पेमेंट ना ये तो मु डिसाइड के करे डिस्कशन करे चिंता करी कि मु सुनम सर मात्र गोटे पीस गाड़ी ही सेति में सर आपण में बाध्य करथि नले सर बहुत कष्ट पड़थि हम पाखरे ठीक अछि आपण सर नेबे नी सर सुनो नहीं सुनो सर आप फिक्स कर आप नेबे ना नेबे आप देखिए देखला सर गाड़ी बहुत लेट जाइए कस्टमर बहुत ना सुनो सर आपण बळे कस्टमर हम देखिनो आपण फास्ट फिक्स करछो नि नेक्स्ट को दिन कैंसिल कर दे ये जो बिहेवियर कौन सर ये जो बिहेवियर कौन सर आप सर भिकरा को उठो ओके सर ठीक है सर बट सर आपण केबे नबा गाटा चाहउछंदी ना मु ठीक अछि तो सुनो हेलो सुनो सर आपण फर्स्ट फिक्स करले तो सेति में हमें सही हिसाब रे लेखा ले करछ आपण लेखा रखो एमि सर केमि देबो सर ठीक है फोन काट देले पूरी फोन करिया या पर गाड़ी हो पूरा कति मोला ताई बोल अति गरम मत समाज प्रॉब्लम हैला मत कुछनी हैला त बुझी कोई तुम काई कोई बुझी बुझा फोन उठोना दी ताके जानि के उठोना दी हम बारंबार ट्राई करिया कोन निश्चित गप्प कहूछि बारंबार फोन न उठाओ फोन जाओ तो नॉन स्टॉप फोन हेलो
सर आपण ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କୋଉ ଟାଇପ ର ବିହେଭିୟର ମାନେ ଫୋନ କାଟିବା ଇଂଲିଶ ରେ କୋଉ ଟାଇପ ର ବିହେଭିୟର ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆରେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ମୁଁ ଦେଖିନି ଭଦ୍ରକରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ କୋଉଠି ଆପଣ କରି ମାନେ ଆପଣ ଭଦ୍ରକ କୋଉ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କର? ହଉ ଠିକ ଅଛି ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ନା ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି ଜାକିଆ ବେଳେ ସାର୍ ପଇସା କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଅଫର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଲା ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ହବ କି ସାର୍ ଏମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଫିକ୍ସ କଲେ ଆଉ ଆପଣ ଫିକ୍ସ କରିକି ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି। ମିଛ ନାହିଁ ସାର୍ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ସାର୍ ଅଛି ଆପଣ ହିଁ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଆପଣ ସାର୍ କଣ କହିଲେ ଆପଣ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଗାଡିଟା ଆମର ରହିବ ଆପଣ ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ନେବେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ରେକର୍ଡିଂ ଶୁଣ ସାର୍ ଭିକାରୀ ଭଳିଆ କୁହନ୍ତୁନି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଫୋନ କାଟିବେନି ସାର୍ ମୁଁ ଫୋନ କାଟିବେନି ସାର୍ ଆପଣ ଠିକ ଅଛି ଜବରଦସ୍ତ ସାର୍ ମୁଁ କହୁଛି ଜବରଦସ୍ତ ମାନେ ଆପଣ ବିହେଭିୟର ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଠିକ ଅଛି लो साउंड सर लो साउंड ଆପଣ ଭଦ୍ରକ କୋଉ ଜାଗା ଭଦ୍ରକ କୋଉ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଭଦ୍ରକ କୋଉ ଜାଗା ବାସଦେବପୁର ନା କୋଉ ଜାଗା ଭଦ୍ରକ କୋଉ ଜାଗା ଫୋନ କାଟି ଦେଲେ ଆଉ ଥରେ ଫୋନ ରଗେଇଲେ ମଜା ଅଛି ମତେ ରଗାନ୍ତନି କୋଉ ରାଗିଲେ କଣ କରିବେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଦୌଡ଼ିଯିବେ ଆପଣ ତୁ କହିବୁ ତାକୁ ତୁ କହିବୁ ମୁଁ କହିଲେ ହଁ କହିବି ଯେ କିନ୍ତୁ ଉଠଉନା फोन उठवणार फोन उठला फोन लागतो या पे कहा तो है या पर गाड़ी हो बस अरे दे फोन नाही नंबर ब्लॉक लिस्ट रे पकई देले कोन करियो भाई बीज ब्लॉक लिस्ट ना ब्लॉक लिस्ट होला बड़ा ब्लॉक पकई देखि आ ट्राई करिया ब्लॉक नंबर ब्लॉक भाई नंबर ब्लॉक रे पहिला तो अबे मु माने प्रैंक का बंद करी मु सेही फोन रो फोन करी मु कहली कि मु कहतली आ एबे कि टेंशन नियो ताके टेंशन बहुत टेंशन हेइ ना हम गाड़ी के बाध्य एटा या फोन रहला या फोन नंबर सेव अछि या फोन नंबर सेव अछि से हेलो हां कोडी अरे ବର୍ଷା ହଉଛି ना ଓହୋ ନା ମୁଁ କଣ କରୁଛ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଜଣେ ଫୋନ କରିଥିଲା କହିଲା ମୁଁ ହଉଛି ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ରୁ କହୁଛି ମାନେ କମ୍ପାନୀ ରୁ ଗୋଟେ ଅଫର ଆସିଛି ତମେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ବିନାୟକପୁର ଏମିତି ତମେ ନେଇପାରିବ ଗୋଟେ ଅଫର ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଭାବିକି କହିବି କଣ କରିବି କଣ ନାହିଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି କହିଲ ତ ଶୁଣିଲେ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଠିକ ଅଛି ତମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ଲେଖା ଲେଖି କଲେଣି ଅମକି କଲେଣି ସମକି କଲେଣି ତମେ କହିଲ ହଁ ନେବି ଜବରଦସ୍ତ କାଟି ଦଉଛ କଣ ପାଇଁ ତମେ ଗରମ ପୁରା ହେଇକି ଏମିତି କାଉଣ୍ଟର ଏମିତି ତ କମ୍ପାନୀ କେବେ କରିବନି ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବଦମାସ ଫ୍ରଡ୍ ବାର ଫୋନ କଲା ଯାଉଛ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ ରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଜାଣିଲ ତମେ କଣ୍ଟା ଫିକ୍ସ କର ମୁଁ ସବୁ ଫିକ୍ସ ମୁଁ କୋଉଠି କରିବି ମୁଁ ଭାବିକି କହିବି ମତେ ମାଟା ଫିକ୍ସ ନା ତମେ ନା ତମେ ହଉଛି କାଟିଲେ ଖରାପ ହବ ଇଏ ହବ ମୁଁ କଣ ଯା ମତେ ଖରାପ କରନା ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଖରାପ
ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଁ? ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କଣ? ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନେବାକୁ ଦେଇ ଆମେ ଦେଇ ବାପୁ ବାପୁ କରୁଥିଲା ହେଲା ବାପୁ ବାପୁ ଶୁଣୁ ବାପୁ କରୁଥିଲା ପ୍ରାଙ୍କ୍ କଲ୍ କରୁଛି ହେଲା ଭିଡିଓ ଏଇ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡିଓ କରୁଛି ପ୍ରାଙ୍କ୍ କଲ୍ କରୁଥିଲା ହେଲା ପ୍ରାଙ୍କ୍ କଲ୍ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କଲ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମକୁ କଲେ ସାଂଘାତିକ ରାଗିବ। ତମକୁ କହିଲା ୟା ପରେ ଆଉ କାହା ଦେଖ ଆମ ଗାଁର। ବର୍ଷା ଆଉ ପ୍ଲାନ୍ କରି କଣ କରିବା ରୋର ସେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ଗୋଟେ କାହାକୁ ଆଉ। ହଁ ମୁଁ ରୁମାଲ ଦେଇ ବାଟରେ କଥା ହଉଥିଲି। ହଉ 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 ଠିକ ଅଛି ରହିଲୁ ହେ। ନା ନା ମୋ ନବନି ସେଇଟା ଆଉ ସାଙ୍ଗର ନବ। ଠିକ ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ ପରେ ଠିକ ତେବେ ତା ମୋବାଇଲରେ ଭିଡିଓ ହଉଛି ହେଲା ମୋ ମାନେ ଭିଡିଓ ହଉ 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 ହଉ। ଭାଇ ସିଏ ପୁରା ଟେନସନ ମାମୁଁ ପୁରା ଟେନସନ ବୋଲେ ଦେଖ କିଏ ଗୋଟେ ଫୋନ କରିଥିଲା ମୁଁ ସେଟା ଡରିଗଲି ଇଏ ହେଲା ସିଏ ହେଲା ସାଂଘାତିକ ପ୍ରାଙ୍କ୍ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଝଗଡା ହେଇଥାନ୍ତା ଭାଇ ଯୋଉ ରେଟ୍ ତାକେ ରେଜ୍ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ବି ଏପଟୁ ଗାଳି କରିଦେଇଛି ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗାଳି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତ ଚାଲ ଟାଟା ଲଭ୍ ୟୁ ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜିର ପ୍ରାଙ୍କ୍ଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଯିବେ ସମସ୍ତେ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରାଙ୍କ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।